अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आतंकियों के फरमानों ने कश्मीर घाटी को अपने लपेटे में ले लिया था। ऐसा लगता था जैसे भारतीय होना मानो एक गाली हो। आतंकवादी हिट लिस्ट जारी करने में लगे हुए थे। हर वो शख्स जो भारत समर्थक था उसे मुखबिर करार दिया जाता था। उसको मारना जिहाद था और पुण्य भी। कश्मीर के हर कोने से, हर नुक्कड़ से, हर सड़क से, हर बाजार, हर गांव से ऐसी आवाज बुलंद हुई जो पंडितों के लिए मौत का संदेश था। हजारों लाखों का हजूम कश्मीर की सड़कों पर उतरकर जहरीले नारों में उद्वेष कर रहा था जो पहले कभी नहीं सुना था, ना देखा गया था। पूरे कश्मीर में मस्जिदों से घोषणा की जा रही थी कि कश्मीर पाकिस्तान बनेगा। मुजाहिदीनों की प्रशंसा में चारों तरफ गुणगान किया जा रहा था और भीड़ में खुले तौर पर बंदूकें लहराई जा रही थी। जागो जागो सुबह हुई, रूस ने बाजी हारी है, हिंद पे लर्जा तारी है, अब कश्मीर की बारी है। बार बार ये गाना मस्जिदों से चलाया गया। अगर कश्मीर में रहना है अल्लाह अकबर कहना होगा। ऐ जालिमों, ऐ काफिरों, कश्मीर हमारा छोड़ दो। इन नारों का सिलसिला मानो थमने का नाम नहीं ले रहा था। एक बंद होता था तो दूसरा शुरू हो जाता था। इन्हीं नारों में एक नारा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, पंडित आदमियों के बगैर पर पंडित औरतों के साथ। ये नारा बार बार और जोर शोर से दोहराया गया। उस रात के डर का कोई सानी नहीं। 19 जनवरी 1990 के बाद के दिनों में कश्मीरी पंडितों का कत्लेआम शुरू हो गया और कश्मीरी पंडितों पर अत्याचार की इंतहा होने लगी थी। पंडितों के हजारों घरों, सैकड़ों मंदिरों को जला दिया गया और जमीन में ढा दिया गया था। आपने कहा कि कश्मीर में जो हो रहा है, मारना, लड़ना, झगड़ना, क्या जिहाद है? अगर वो जिद्दोजहद कर रहे हैं कुरान और हदीस के मुताबिक, अपने नफ्स के खिलाफ, जो गलत चीज है उसके खिलाफ, माशरे को सुधारने के लिए, तो वो सही जिहाद है। और जिहाद दो किस्म के होते हैं। एक होता है जिहाद फी सबीलिल्लाह, अल्लाह के राह में जिहाद जो कुरान और हदीस के मुताबिक है। दूसरा जिहाद है जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान, तो शैतान के राह में जिहाद करना। जिद्दोजहद कर रहे हैं माशरे को बिगाड़ने के लिए, उसे कहते हैं जिहाद फी सबीलिल्लाह शैतान। हर मुसलमान को करना चाहिए जिहाद फी सबीलिल्लाह, जिद्दोजहद कुरान और सही हदीस के मुताबिक। कश्मीर में क्या हो रहा है, मैंने कोई इंटरव्यू लिया नहीं उनका, जो मैं प्रेस में सुनता हूं, मैं इसकी तहकीक नहीं किया हूं। कुरान में लिखा है सूरह हुजुरात में, सूरह नंबर 49 आयत नंबर 6 में, जब भी कोई मालूमात आप तक पहुंचती है उसकी तहकीक करो तीसरे को पहुंचाने के पहले। मैं तहकीक नहीं किया हूं इसलिए कह नहीं सकता हूं कौन सा जिहाद है। लेकिन ये जो लड़ने झगड़ने की बात हो रही है, जो लोग अक्सर मुसलमान को दोषी ठहराते हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आपने महाभारत पढ़ी? महाभारत में लड़ने झगड़ने के मंत्र कुरान से कई गुना ज्यादा है। महाभारत में लड़ने के श्लोक, मंत्र कुरान मजीद से कई ज्यादा है। भगवत गीता, भगवत गीता एक महाभारत का हिस्सा है। 18 जुज, 18 चैप्टर्स अनुशासन पर्व के, जिसमें श्री कृष्ण अर्जुन को एडवाइस देते हैं, समझाते हैं। जब हम पढ़ते हैं भगवत गीता चैप्टर नंबर 1 मंत्र नंबर 43 से 46 तक के, अर्जुन कहता है, अपने जो हथियार है जमीन पर रख के अर्जुन कहता है कि मैं इस मैदान जंग में निहत्था मरने को पसंद करूंगा बनिस्बत अपने रिश्तेदारों से लड़ूं और झगड़ा करूं। चंद श्लोक बाद भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 2 और 3 श्री कृष्ण कहते, अर्जुन हाउ कैन यू बी सो इंपॉर्टेंट। हिंदी में तर्जुमा करूंगा, आप नपुंसक कैसे बन गए? क्षत्रिय का धर्म है लड़ना, और आप अगर लड़ेंगे तो आप जाएंगे स्वर्ग में। भाग्यवान है वो क्षत्रिय। भगवत गीता चैप्टर नंबर 2 वर्स नंबर 31, भाग्यवान है वो क्षत्रिय जिसको लड़ने का मौका मिलता है। तो क्या भगवत गीता गलत है? इस पस मंजर में हम जानते हैं कि यहां श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से हक के लिए लड़ो। मैं अगर ये कहूंगा कि भगवत गीता कहता है, श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने रिश्तेदारों का कत्ल करो, यह शैतानी हरकत है, पस मंजर के खिलाफ है। अगर मैं ऐसा कहूंगा कि श्री कृष्ण कह रहे अर्जुन से रिश्तेदारों का कत्ल करो, तो ये शैतानी हरकत है। मैं तालिब इल्म हूं इस्लाम और दिगर मज़हब का, मैं भगवत गीता पढ़ चुका हूं। इसका पस मंजर यह है, श्री कृष्ण कह रहे कि हक के लिए, सच्चाई के लिए लड़ो, चाहे वो आपके रिश्तेदार हो। तो सही है, उसी का जिक्र कुरान में है।
जितने आयत अरुण शूरी और जो इस्लाम के एनिमीज है जो कोट करते हो, पस मंजर में वो हक की लड़ाई है। जिस तरीके से भगवत गीता महाभारत में कई ज्यादा कुरान से ज्यादा लड़ने की आयत है, तो इसीलिए जब पस मंजर देखते पता चलता है उस किताब में क्या लिखा गया है। तो इस पस मंजर में मैं भगवत गीता के साथ हूं जब वो कहते लड़ने के लिए कि हक के लिए रिश्तेदार से भी लड़ो। वही आयत कुरान में सूरह निसा में सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 135 में, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, अल्लाह के लिए हक की गवाही दो। हक के लिए बी विटनेस टू अल्लाह सुब्हानहू व तआला, चाहे वो अपने आप के खिलाफ हो, चाहे आपके वालिदैन के खिलाफ हो, अमीर या गरीब। मतलब अगर गवाही देने के हक के लिए चाहे खुद का भी नुकसान हो फिर भी हक की गवाही दो। तो ये था इन शॉर्ट अबाउट जिहाद। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। Myself, Archana Gura. I'm working as a area sales manager in pharmaceutical company. I wanted to ask a question. जो 5 टाइम की नमाज बोली गई है वो अलग अलग वक्त पे इंसानी जहन और जिस्म पर क्या क्या इफेक्ट डालती है या क्या क्या असर करती है, और ये नमाज का तरीका उसको भी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करिए जो साइंटिफिकली बैकग्राउंड हो। थैंक यू। वन क्वेश्चन एट टाइम, एक सवाल। आपने 4-5 सवाल, हर सवाल के ऊपर एक तकरीर दे सकता हूँ मैं माशाल्लाह। बहन ने सवाल किया कि नमाज 5 वक्त है, क्यों है, उसके क्या असरात है, क्या फ़ायदे है, किस तरीके से पढ़ना चाहिए। हर सवाल पे एक तकरीर कर सकता हूँ। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने नमाज मुसलमानों पे फ़र्ज किया है ताकि जिस तरीके से डॉक्टर कहते हैं कि इंसान को अच्छी सेहत रखने के लिए कम से कम 3 बार खाना खाना चाहिए, उसी तरीके से अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे खालिक है। अल्लाह ने कहा है कि कम से कम 5 बार नमाज पढ़ो। इतनी बुराइयां हैं, इतनी गलत चीज़ है। और मैं तकरीर किया हूँ सलाह द प्रोग्रामिंग टुवर्ड्स राइचियसनेस, सलाह किस तरीके से इंसान को सही रास्ते पे रखती है। तो सही रास्ते पे रखने के लिए हाई चांसेस है, हाई पॉसिबिलिटीज है, इम्कानात है कि हम इतनी बुराई देखते हैं, वी कैन गेट डी प्रोग्राम। तो रीप्रोग्राम करने के लिए कम से कम 5 वक्त जरूरी है इंसान को नमाज पढ़ने के लिए। इसके क्या फायदे हैं? कई सैकड़ों फायदे हैं। वक्त की किल्लत होने की वजह से चंद फायदे बयान करूंगा। वी कैन गिव अ लेक्चर ओनली ऑन द साइंटिफिक बेनिफिट्स। आज साइंस कहती है कि जब हम सलाह पढ़ते हैं सबसे बेहतरीन जो सलाह का पोस्चर है वो है सुजूद, सजदा। इसीलिए कुरान मजीद में 92 टाइम्स सजदा का जिक्र है, सबसे बेहतरीन। और आज साइंस ये कहती है द हाई पॉसिबिलिटीज ऑफ चिलबेन्स, मुंह की बीमारी आ सकती है। जब हम सजदा करते हैं तो एक्स्ट्रा फ्लो ऑफ ब्लड सप्लाई इनटू द फेस, और खून दौड़ता है मुंह की तरफ। लेस चांसेस ऑफ हैविंग चिलबेन, चिलबेन होने के इम्कानात कम हैं। अगर कोई इंसान को बीमारी है साइनसाइटिस की, जब हम सिजदा करते हैं द साइनसेस फ्लो आउट, इथमोइडल साइनस, फ्रंटल साइनस, मैक्सिलरी साइनस, ये सब ड्रेन होता है। और जब हम सिजदा करते हैं देयर इज लेस चांसेस ऑफ ब्रोंकाइटिस बिकॉज द ब्रोंकियल ट्री गेट्स ड्रेन्ड आउट। उसके बाद आज साइंस ये कहती है आमतौर पर जब हम सांस लेते हैं सिर्फ 2/3, 2/3 हिस्सा, 2/3 एयर एक्सेल आउट होती है, हम बाहर फेंकते हैं, और 2/3 एयर नहीं लेते हैं। 1/3 एयर इज कॉल्ड एज रेसिडुअल एयर। जब हम सजदा करते हैं एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के जो आजा है, वो डायफ्राम को प्रेस करते हैं, डायफ्राम प्रेस करता है लोअर लोब्स ऑफ लंग, फेफड़े को। ये बाकी 1/3 एयर भी एक्सेल आउट होती है और न्यू फ्रेश एयर अंदर आती है। लेस चांसेस ऑफ डिजीज ऑफ द लंग्स। द एब्डोमिनल विसरा, देयर इज इंक्रीज ब्लड सप्लाई, देयर इज लेस चांसेस ऑफ पाइल्स। मैं इसके ऊपर तकरीर कर सकता हूं। जब हम रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, ऊपर नीचे बैठते हैं, देयर इज लेस चांसेस ऑफ हैविंग डिजीज ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड। जब हम ऊपर नीचे जाते हैं, द ब्लड सप्लाई, कार्व इज नोन एज द एक्सटर्नल हार्ट। कार्व जो है हमारे पैर का नीचे का हिस्सा, जब हम ऊपर आते हैं तो ब्लड सप्लाई टू द लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी इज गिवन। ऐसे कई साइंटिफिक बेनिफिट्स है। और जानने के लिए आप मेरी तकरीर सुनिए, सलाह द प्रोग्रामिंग टू राइचियसनेस। लेकिन हम मुसलमान ये साइंटिफिक बेनिफिट के लिए नहीं पढ़ते,
اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو, ہم پڑھتے ہیں. یہ سائنٹیفک بینیفٹ سائڈ ڈشز ہے جو غیر مسلمان کو شاید متاثر کرے. ہماری بریانی مین کورس میل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لیے, اللہ کا شکریہ ادا کرنے کے لیے, اللہ سے ہدایت پانے کے لیے. جی خوش آمدید دوستو, امید کرتا ہوں ویڈیو آپ نے پوری دیکھی ہوگی اور آپ کو پسند بھی آئی ہوگی. کشمیر کا نام آپ نے سنا ہوگا, ایک آزاد کشمیر ہے اور دوسرا ہے مقبوضہ کشمیر. دراصل بات یہاں پر میں آپ سب سے کھل کر ایک بات کہنا چاہتا ہوں کہ کشمیر کا جو مسئلہ ہے وہ ایک سیاسی مسئلہ ہے. یہ ایک ایسا مسئلہ نہیں کیا جس کو آپ کہہ سکے کہ یہ مسئلہ کیسے بنا, یہ حل کیوں نہیں ہو رہا. تو اس کے بارے میں کچھ حقائق ہے جو آپ نے یوٹیوب پر دیکھے ہوں گے اور آپ نے لوگوں سے بھی سنے ہوں گے کہ کیوں یہ اقوام متحدہ کشمیر کے مسائل نہیں حل کرنا چاہتی اور کشمیر کو کیوں 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا, اس کی جغرافیائی حیثیت کیا ہے, کیا جو کشمیر انڈیا کے پاس ہے کیا وہ زیادہ خوبصورت ہے یا وہ کشمیر جو مسلمانوں کے پاس ہے, جو پاکستان کے پاس ہے وہ زیادہ خوبصورت ہے. تو ان سب کی تفصیل آپ یوٹیوب پر چیک کر سکتے ہیں, اس کی ہسٹری آپ چیک کر سکتے ہیں اور آپ اس کی انکوائری کر کے آپ ایک نتیجے پر پہنچ جائیں گے کہ اس کا مسئلہ حل کیوں نہیں ہو رہا. دراصل بات یہاں پر دہشت گردی کی ہو رہی ہے. ابھی آپ دیکھیں تو یہ کشمیر پاکستان جب سے آزاد ہوا اور انڈیا جب سے آزاد ہوا, جب پارٹیشن ہوا دونوں کا, تو ان روایتی حریفوں کے درمیان جو کشمیر کا مسئلہ ہے یہ بہت شروع سے ہی چلا آ رہا ہے. کوئی نہ کوئی تنازع, کوئی نہ کوئی وجہ سامنے آ جاتی ہے جس کی وجہ سے دونوں ملکوں کے درمیان, دونوں ملک کے وزارت خارجہ کے درمیان اور حکومتی وفدوں کے درمیان کچھ عجیب سی ہلچل مچ جاتی ہے, میڈیا سج جاتا ہے, اخباریں بھر جاتی ہے اور ایک عجیب قسم کی الجھن پیدا ہو جاتی ہے کہ اب مسئلے کا حل ہوگا, لیکن آخرکار وہی ہو جاتا ہے کہ مسئلے کا حل نہیں نکلتا اور مسئلہ جو کا تو ہی رہ جاتا ہے. ابھی آپ نے حالیہ دنوں میں 2016-17 کی بات ہے جب پلوامہ جو مقبوضہ کشمیر ہے انڈیا کے پاس, وہاں پر ایک اٹیک ہوتا ہے اور اس میں جو بھارت کے کچھ آرمی سولجر وہ ہلاک ہو جاتے ہیں اور بھارت جو ہے نا وہ سارا ملبہ پاکستان کے اوپر ڈال دیتا ہے. پھر اس وقت پاکستان کے جو آرمی چیف ہے جنرل راحیل شریف, وہ جواب دیتے ہیں کہ مودی ہو یا را سن لے دشمن کے عزائم کو سمجھ سکے. تو ایسے قسم کے بیانات دینے سے ایک عجیب سی کیفیت شروع ہو جاتی ہے پوری میڈیا میں, اخباراتوں میں. ایک بات جو ہے نا اخباروں میں بڑے بڑے اشتہارات کے اوپر چھپ جاتے ہیں کہ پاکستان کے جو چیف آف آرمی اسٹاف کے جنرل راحیل شریف وہ جو ہے نا بہت عجیب سا بیان دیا, زبردست بیان دیا وغیرہ. پھر اس کے بعد ایک تحریک شروع ہو جاتی ہے جس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ پاکستان کے لوگ راحیل شریف کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں, ان کو وزیر اعظم دیکھنا چاہتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو یہ کشمیر شروع سے ہی ایک مسئلہ ہو رہا ہے جو سیاست کے بین چڑھ رہا ہے, اس کو نہ ہی کبھی حل ہونے دیتا ہے اور نہ ہی حل ہوتا ہے, کو ایک عجیب سی جو ہے نا الجھن پیدا ہو جاتی ہے. اب یہاں پر آپ نے ویڈیو میں دیکھا جو بھارت کے اداکار ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈیا جو ہے نا کشمیر میں پنڈتوں کا جو قتل ہو رہا ہے یہ ٹھیک نہیں ہو رہا, اور جہاں پر نعرے بلند ہو رہے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر میں جو ہے نا لوگوں کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے وغیرہ وغیرہ. تو یہ سب پرانی باتیں ہیں. ابھی آپ سوشل میڈیا کا دور ہے, ابھی آپ ٹک ٹاک آن کریں, یوٹیوب آن کریں اور سرچ کریں کشمیر, تو آپ کو لائن آف کنٹرول نظر آئے گا جہاں پر پاکستان اور انڈیا دونوں آمنے سامنے نظر آ جاتے ہیں. درمیان میں صرف دریائے نیلم ہے, اس طرف انڈیا اس طرف پاکستان, اور ایک دوسرے کو آوازیں بھی دے رہے ہیں عوام, ہائے کیسے ہو ٹھیک ہو وغیرہ. تو یہ وہی مسئلہ ہے کہ ڈیوائڈ بائی بارڈر, یونائٹڈ بائی سوشل میڈیا اور یونائٹڈ بائی ٹیم. تو ذاکر نائک نے بھی بہت زبردست جواب دیا. جو وہاں پر سوال ہوا ہے کہ جو دہشت گرد لوگ جو آتے ہیں اور حملے کرتے ہیں, ہندوؤں کو مارتے ہیں, ان کے گھریں تباہ کرتے ہیں, تو کیا وہ جہاد ہے یا نہیں؟ تو بہت زبردست جواب دیا ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہ جو جہاد ایک فی سبیل اللہ ہوتا ہے, ایک فی سبیل الشیطان, اور جو کشمیر میں جو چل رہا ہے وہ مجھے پتہ نہیں, کیونکہ
میں نے اس کے بارے میں ریسرچ نہیں کیا، اور جب کسی چیز کے بارے میں تحقیق آپ کی نہ ہو تو پھر اس کو دوسروں کو بتانے کی ضرورت نہیں۔ تو بھائیو دوستوں، ویڈیو بنانے کا مقصد یہی ہے، جو کشمیر جیسے ایشو ہے وہ ہمیشہ چلتے تھے، ابھی بھی چل رہی ہے اور آگے بھی چلتے رہیں گے، تو اس میں آپ اپنا وقت ضائع نہ کریں اور فوکس کریں کہ ہر طرف امن امان کی بات کی جائے، ہر طرف ایک ایسی فضا قائم کی جائے کہ جس میں امن امان ہو، چین اور سکون ہو، کوئی دنگا فساد، لڑائی جھگڑا اور مارنا اور مروڑنا اس کی وغیرہ کی باتیں نہ ہو۔ اور یہ سب تب ہی پاسبل ہے جب ایک ہی مذہب کے نیچے تمام لوگ آئیں گے، اور وہ ہے اسلام، کیونکہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام۔ تو میری دعا ہے کہ تمام لوگ ایک مذہب کے نیچے آ جائے، اسلام کے نیچے آ جائے، اور سب جہنم سے بچ کر جنت میں جانے والے بن جائے۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔